I'm continuing my journey up to Kota Baru in the state of Kelantan. This state has often been overlooked as a travel destination, but I'm sure it has something more to offer us. Hey guys, sekarang saya tengah on the way pergi ke Kelantan. Kali ini saya nak buat road trip dekat Pantai Timur. Sebenarnya setiap kali saya pergi Pantai Timur kan, asyik kerja je. Tapi kali ini saya nak pergi sana betul-betul explore. Harap-harap kita boleh sampai awal sikit lah. Untuk trip kali ini, kita sangat bertuah dapat jumpa dengan seorang legend dalam wayang kulit. Kita akan berjumpa dengan Pak Cuk atau nama sebenarnya Eo Hock Seng. Dan kita sekarang tengah on the way pergi rumah dia yang dekat Kampung Pasir yang agak jauh dari Kota Baru. Before we continue our journey, I'm stopping over to meet a friend of mine for lunch. He's a local here. Maybe he can tell us a little bit about the Thai peranakan culture and where's the best place to visit here in Kota Baru. Dah lama jalan ni. Saya dah lapar sebenarnya. Nak cari spot makan lunch sekejap. Korang tolong tengok kalau ada restoran best. Okay? Kedai depan tu macam best. Jom pergi sana. The Thai peranakan has existed long here in Kelantan, even before the borders of Malaysia had been drawn. Many of them are full or partial Thai descendants who were born here. At a glance, you can't really differentiate a Malay or Siamese as they also speak fluent local dialects. The Malaysian Siamese predominantly profess to Theravada Buddhism, which is centered at their place of worship called Wat. ถ้าที่โกตาที่กลางตันคุณไปเที่ยวเยอะที่วัดไม้มีคนเยอะไปแล้วก็ที่ทำนี่คนมาจากไทยทำวัดที่นั่นแล้วก็เมื่อก่อนท่านหมดหลายแสนอยู่ทำที่นั่นแล้วอีกหนึ่งเลยพระนอนนี่ใหญ่ที่สุดตอนนั้น 7-8 ปีก่อนใหญ่ที่สุดที่เอเชียกลันตันที่ประเทศกลันตันก็บอกเองไปให้ไปเที่ยวที่วัดนั้นต้องไปยังไงต้องไปเที่ยวที่นั่น There are at least 70 Thai Buddhist temples in Malaysia, and 25 of them are in Kelantan. Being close to the Thai border, it's no surprise that there are a good number of Thai Wat here. Saya rasa Thai Wat ni ke depan ni je. Sikit lagi kot. Ini kali pertama Alvin masuk Thai Wat di Malaysia. Rasa macam betul-betul ada di Thailand, Jom. So kita dah sampai. Inilah Wat Mai Suan Kiri. It's also famously known as Wat Naga. Jom kita masuk tengok. Terletak di Tumpat, Wat ini memang terkenal dengan bangunannya yang mempunyai motif naga yang unik. Wat Potivan ini antara yang paling popular di Kelantan. Di sini, terdapat patung Buddha sepanjang 40 meter, antara yang terbesar di Malaysia dan Asia Tenggara. Okay guys, sekarang kita nak get ready untuk pergi ke rumah seorang Tok Dalang di Pasir Mas. And today is our lucky day. Kenapa? Sebab kita akan dapat tengok persembahan wayang kulit secara live malam ini. Jom! This is my first time going to a wayang kulit show. We are heading deep into Pasir Mas to meet the last few performers of wayang kulit,
famously known as Pak Chu, he is the only Chinese tok dalang here in Malaysia. Wayang kulit is a traditional form of puppet shadow play, originally found throughout the Southeast Asia community. The puppets are projected on a linen, brought to life with an electric light. Pak Chu seorang berbangsa Cina, tapi dia mahir dalam semua selok-belok wayang kulit. Dan Pak Chu sebenarnya antara 3 tok dalang yang masih aktif lagi di Kelantan. Wih, jalan sempit. Kenapa kita dalam jalan sempit? Sebab kita dah dekat-dekat rumah Pak Chu. Hai Pak Chu. Hai, apa khabar? Hai. Dari mana-mana? Dari KL. Nama? Nama Alvin. Ya, Cuba duduk. Duduk, Pak Chu duduk. Sebenarnya Alvin datang sini hari ni sebab nak tanya pasal wayang kulit. Sebenarnya Alvin orang Cina dari Penang, tapi tak pernah lagi tengok wayang kulit dalam hidup saya. So dapat ceritalah daripada kawan saya yang pakcik ni memang pakar dalam wayang kulit ni, dah lama main wayang kulit. So hari ni nak tanya Pak Chu, dah berapa lama Pak Chu main wayang kulit? Pak Chu ni main wayang kulit lebih kurang 40 tahun lebih. 40 tahun lebih? 40 tahun. Boleh tak Pak Chu tunjuk sikit? There are different types of wayang kulit. The one we are witnessing is called wayang kulit Siam. It is considered as one of the oldest forms of wayang kulit and can only be found in Kelantan and Terengganu. These puppet shows are always delivered in the Kelantanese dialect. Tak cakap boleh ke rumah tak ada semua. Ni watak yang kita kata mari kini segi suara. Kalau ni dia segi raja. Raja ni dia suara agak lembut lah. Ni pengasuh kepada diramu pengasuh. Guanolah pengasuh lewat masuk mengadap hamba. Dia lembut sikit. Ini dah satu suara. Alvin dapat tahu yang Pak Chu ni memang antara 3 tok dalang yang masih aktif lagi dekat Kelantan. Ya. So Pak Chu ada plan tak nak ambil anak murid? Saya dulu pun saya ramai yang mari jumpa saya, nak berguru dengan saya, suruh ajar dia orang. Tapi macam saya kata, wayang kulit ini memang susah. It's pretty hard if you want to be a tok dalang. There's no formal training. One has to master at least 5 different voices for each character in the play. And you need to remember the whole story you're playing. There's not much interest from the younger generation in learning how to be a wayang kulit tok dalang. The kids nowadays are more interested in modern art such as dancing and acting. In a few years' time, this would be a long lost art. I'm quite grateful to be able to witness and experience one of Malaysia's wonders. Wayang kulit is a unique culture that we should preserve. If there's no interest from the younger generation, the long history of literature expanding hundreds of years might be lost in a few decades. Can't believe what I've seen in these last couple of days. Who would have thought I'll be looking at one of the biggest sleeping Buddhas in Malaysia, exploring the Dragon Wat, and spending some time enjoying wayang kulit in person, all in Kelantan.